Dali. Good morning, Chiyo. Good morning. Good morning. Ah! Good morning, Chiyo. Oh, kumusta ang sleep? Ha? Ha? Kumusta ang sleep? Uy. Yo. Oh. Ano? Hindi ka nagligalig kagabi. Hindi ka nagligalig. Okay naman ang sleep natin. Ha? You. Pag tinago ko tong camera, tatawa siya bigla. Ano? Yo. Pag may camera, hindi ka tumatawa. Pag tinanggal ko to, tatawa ka na naman. No. Tatawa ka na naman. Gusto sleep? Gusto sleep? Gusto sleep na baby ko? Gusto sleep na baby ko? Ano? Ano? Exercise na tayo? Exercise na tayo? Ha? Exercise. Exercise. Exercise na siya. Exercise na. Wee! Dang, 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 dang. Wee! Dang, 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 dang. Wee! Dang, 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 dang. Wee! Dang, dang, dang. Ano? Morning na, morning. Walang pasok sa school. Diyan ka din papasok. Gusto mo din dyan pumasok sa school. Pasok ka. Papasok ka. Oo. Sabihin mo, good morning, teacher. Ba't kami gasgas? Good morning, teacher. Good morning, classmates. Hindi, huwag ka manununtok. Bad yun. Hindi ka manununtok. Ano? Good morning, teacher. Good morning, classmates. Opo. Ano? Ha? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun, Chiyo ko? Ano yun? Abaw. Abaw breath ni Mami. Abaw breath. Abaw breath.